Hey everyone, welcome back to second part of our video. If you have not watched part 1 yet, make sure to check it out. The link is in the description. In this part, we are going to continue our journey and cover some really important points. So stay till the end. Let's start. So before you start the second part of this video, let's revise. So in our first part, we revise what is matter, characteristics of matter, and the stages of matter in a proper way. Now in this session, it means part 2, we will discuss the conversion of matter. We already know that matter having a 3 stages, that one we will call as what? Solid, liquid and gas. Now in this session, how solid become liquid, liquid become gas, we will discuss in this session. ইতিমধ্যে গম পাইছো যে মেটাৰৰ তিনিটা ষ্টেজ থাকে, হেতু হল সলিড, লিকুইড আৰু গ্যাস। সো এটু সেশনত আমি পঢ়িম সলিড কেনেকৈ লিকুইড হয়, লিকুইড কেনেকৈ গ্যাস হয় ইন এ প্ৰপাৰ ৱে। সো লেটস স্টাৰ্ট। You have to remember the concept, that one is what is melting point. Melting point is the temperature at which solid changes into a liquid. So তোমালোকে ফার্স্টতে গম পাব লাগিব যে মেল্টিং পয়েন্ট আসলে হয় কি। মেল্টিং পয়েন্ট এটা টেম্পারেচার হয় যে নাকি সলিডটো কি হয় তোমার লিকুইড হয়। After that, you have to remember the concept of boiling point. Boiling point is the temperature at which liquid changes into a gas, that one is vapor throughout the entire liquid, not just at the surface. তাৰপিছত তুমি গম পাব লাগিব বইলিং পইণ্ট মানে কি। বইলিং পইণ্ট হৈছে যোনটো এটা টেম্পাৰেচাৰ য'ত নেকি কি হ'ব লিকুইডটো তোমাৰ গেছ, ইট মিনছ ভেপাৰলৈ প্ৰডিউচ হ'ব। ইন চিম্পল টাৰ্মছ, টেম্পাৰেচাৰ where liquid start to what? Boil. Actually, what will happen while converting solid into liquid? I will explain it. So we all know that solid particles, that is matter, always made up of some atoms and molecules. When it started melting, then their molecules will what? Break down, and kinetic energy will take place. So molecule is split over and it will become what? Liquid. There is a force of attraction will decreases. After that, they will form to the another things that is liquid. আগতে গম পাইছো যে কি সলিড বা মেটাৰ সমূহ এটমস বা মলিকিউলেৰে গঠিত। যেতিয়া নেকি মেল্টিং পয়েন্ট বঢ়াই দিম বা বইলিং পয়েন্ট আমি বঢ়াই দিম, তেতিয়া কি হ'ব জানানে, মলিকিউলবিলাক লাহে লাহে ভাঙিব ধৰিব, স্প্লিট হ'ব ধৰিব, তাৰ পিছত লিকুইডলৈ কনভাৰ্ট হ'ব। তাতে কাইনেটিক এনাৰ্জি থাকিব, টেম্পাৰেচাৰটো ৰাইজ হ'ব, এইবোৰ ঘটি থাকিব, তাৰ পিছত এটো সলিডৰ পৰা কিলৈ গঠিত হ'ব? লিকুইডলৈ গঠিত হ'ব। Now we will discuss the conversion of stage of matter. While changing solid to gas, gas to liquid, liquid to solid, there is a various process are required. That one is we will explain with the help of diagram. I will try to explain it. While liquid becomes solid, there is process called freezing. When solid become gas, there is a process we will call as sublimation. When gas become liquid, there is a process we will call as what? Evaporation. And while solid become liquid, that one we will call as a melting. When liquid become gas, we will call as a condensation. When gas become solid, that we will call as a what? Deposition. So with the help of diagram, I will try to explain it, but we will discuss in a proper way. এতিয়া আমি পঢ়িম কনভাৰ্জন অফ ষ্টেজ অফ মেটাৰ। কেনেকৈ সলিড লিকুইড হয়, লিকুইড গেছ হয়, গেছৰ পৰা সলিড হয়, কেনেকৈ পঢ়িম ডেসক্ৰিপটিভ মোডত আমি পঢ়োঁ। Now we will start what is fusion in matter. Fusion is the process by which solid changes into a liquid on heating at a fixed temperature. ফার্স্টতে আমি জানিব লাগিব ফিউজন মানে কি। ফিউজন এটা প্ৰসেস হয় যে নেকি সলিডটো কি হ'ব লিকুইড এটা হিটিং ফিক্সড টেম্পারেচাৰত। Examples: ice melt to form water at 0 degree Celsius. This is fusion. যেতিয়া নেকি আইসটো কি হ'ব ওয়াটাৰলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব 0 degree Celsius, হেতু প্ৰসেসটোকে কি কোৱা হ'ব? ফিউজন। Now we will discuss what is deposition in matter. Deposition is the process in which gas changes directly into a solid without passing through the liquid stage. Deposition is a process হয় য'ত নেকি গেছৰ পৰা ডাইৰেক্ট কি লৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব সলিডলৈ, লিকুইড নোহোৱাকৈ। ফৰ এক্সাম্পল ফ্ৰষ্ট ফৰ্মেশ্যন, ৱাটাৰ ভেপাৰটো ডাইৰেক্ট আইচ ক্ৰিষ্টেললৈ ফৰ্মেশ্যন হৈ যায় ইন আ কোল্ড সাৰফেস। Now we have to know about what is condensation. Condensation is a process by which gas changes into a liquid. This usually happens when gas is cooled down. So condensation মানে কি এটা process হয় য'ত নেকি
gas to directly কি হলে চেঞ্জ হৈ যাব লিকুইড লৈ for example when warm water moist air touches the cold surface like a cold glass of water water vapor in the air condense into the liquid water droplets in the outside of the glass যেতিয়া নেকি আমি cold drink লও লাহে লাহে আমি কি দেখা পাও water droplets বোৰ দেখা পাও হেতু एक्चुअली কি হৰ কাৰণে হৈছে তোমাৰ কনডেনসেশনৰ কাৰণে হৈছে তো cold surface তেতিয়া নেকি air to touch হ'ব তেতিয়া হলে এটা water vapor formation হয় because of what condensation হেতু কি হয় Now we will discuss what is freezing. Freezing is the temperature at which liquid turns into solid. Freezing not at a temperature hobo jot niki liquid to ki hobo tomar solid hobo. In simple terms, when liquid like water gets cold enough to turn solid, for example, water freezes into ice at 0 degrees Celsius 32 degrees Fahrenheit. In simple terms ki hoy ami dekha paisu jetia niki pani tu ami freezer dim 0 degrees Celsius ot ki hoy jabo etu ice হৈ যাব which is solid form of what water how it works molecule liquid move freely and have energy at a temperature droplets the molecule lose energy and move more slowly eventually they arrange into a fixed orderly structure that is the solid state কেনেকৈ কাম কৰিব মই বুজাই আছো লিকুইডৰ মলিকিউল বিলাক মুভ ফ্ৰিলি হৈ ফলে এটা এনাৰ্জি ক্ৰিয়েট কৰিব নিজকে নিজে টানি আনিব তাৰ পিছত লাহে লাহে নিজৰ শেপটো লৈ ল'ব force of attraction to increase হৈ যাব তাৰ পিছত কি হ'ব solid to liquid হ'ব Now we will discuss what is sublimation. Sublimation is the process in which solid changes directly into gas without becoming a liquid first. So sublimation এটা process হয় যত নেকি solid to directly কি হলে কনভার্ট হয় গ্যাস লৈ without changing into a what liquid liquid নোহোৱাকৈ directly যেতিয়া নেকি solid ৰ পৰা গ্যাস লৈ কনভার্ট হ'ব তাকে কি বুলি কোৱা হয় sublimation বুলি কোৱা হয় for example have you seen naphthalene balls যেতিয়া নেকি হেতু actually কি হয় solid হয় যেতিয়া নেকি আমি থৈ দিম it will become what it will become gas তাৰ পিছত গন্ধ এটা দিয়ে because of what sublimation আৰু dry ice হেতু মোৰ ৰাখিবা dry ice কি হয় solid carbon dioxide dry ice is a form of solid carbon dioxide which is directly changed into a what carbon dioxide gas Now we will discuss what is evaporation. Evaporation is the process by which liquid changes into gases only from its surface and at any temperature below its boiling point. It means what? Evaporation is a process is a liquid to change hobo gases loy change hobo at temperature at certain temperature. For example, wet process dry in the sun due to the evaporation of water. যেতিয়া নেকি আমি কাপৰ ধুই ফেলে মেলি দিও সানটো এবজর্ব কৰি লয় লিকুইড পার্টিকলস বোৰ হিকৰণে কি হৈ যায় ড্ৰাই আপ হৈ যায় আৰু sweat cools our body evaporation from the skin যেতিয়া নেকি আমাৰ ঘাম ওলাই ঘামটো ইভাপৰেট হৈ ফেলে আমাৰ কুলনেস এটা প্ৰডিউস কৰে because of evaporation water in the bowl slowly disappear over the time suppose তুমি এটা bowl লৈছা পানীটো অলপ টাইমৰ পিছত কি হৈ যাব ডিসএপিয়াৰ হৈ যাব means গ্যাসলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব because of what evaporation so in this session we will know about the conversion of stages that one is solid become liquid liquid become gas gas become liquid with a various processes এটু সেশনত গম পালো যে সলিড কেনকৈ লিকুইড হয় লিকুইড কেনকৈ গ্যাস হয় গ্যাসৰ পৰা আকৌ কেনকৈ লিকুইড হয় সো তেতিয়া ইখিনিলৈ আমি সামৰণি মাৰিছো আমাৰ নেক্সট ভিডিঅত পঢ়িম the what are the factor affecting evaporation কিছুমান ফ্যাক্টৰ থাকে যেটো নেকি সহায়ত কি হয় evaporation to takes place over evaporation to হয় we will know how to calculate the Celsius into Fahrenheit or in a Kelvin scale after that physical state কি হ'ব 0 degree কি হ'ব 2273 Kelvin কি হ'ব we will discuss about the physical state in our next video so thanks for watching That's it for part 2. I hope you understood everything. আশা কৰিছো তোমালোকে সব বুজি পাইছা part 2. Don't forget to watch part 3. It's coming up next. Thank you.